Hello, welcome back to another live episode of News for You, information on immigration policy changes. Today we have Dana from Lutheran Social Services and I'm Olympia Justice from South Dakota Voices for Peace. Hoy, bienvenidos a un nuevo episodio de Noticias para Usted, información de inmigración. Hoy tenemos a la abogada Dana de Lutheran Social Services y yo soy Olympia con South Dakota Voices for Peace. So today we're going to be bringing you some immigration updates on various topics, but things that are happening right now that we want to make sure that you know about. Hoy les vamos a dar algunas actualizaciones sobre algunos temas de inmigración para que usted sepa qué es lo que está pasando. So one of the first things I wanted to mention that you may have already heard is that there is a new citizenship test that was just published recently. La primera cosa que la abogada quiere informarnos el día de hoy es que se publicó una nueva edición del examen o de la prueba para la ciudadanía. So this new test, instead of having 100 study questions, it has 128 study questions. Esta prueba, en lugar de tener 100 preguntas, tiene 128. And instead of being asked 10 questions, you'll be asked 20 questions. Oh. Y en lugar de que le pregunten 10 preguntas, ahora le van a hacer 20 preguntas. So then you have to get 12 out of 20 right instead of 6 out of 10. So it's still the same percentage you have to get right, but it's twice as many questions. Entonces ahora va a tener que tener 12 preguntas correctas en lugar de 6 preguntas correctas. Sigue siendo el mismo porcentaje, pero es el doble de respuestas que tiene que dar. So the old test, some of the questions are the same, but some of the questions are completely new, and other questions kind of flip around the question and answer or make it slightly different. So it is a little complicated if you're familiar with the old list to study the new one. Algunas preguntas cambiaron completamente, otras preguntas son iguales y otras preguntas las cambiaron de orden. Entonces, si usted está familiarizado con la prueba de la ciudadanía, va a notar la diferencia rápidamente. So it's important to know which list you're supposed to study. Entonces, tiene que tener en cuenta cuál de las listas está estudiando. Tiene que ser la nueva. Has to be the new one. Yeah, so the important line is on October 18th, if your application for citizenship is received on or after October 18th, you must study the new questions. Okay. Si su solicitud para la ciudadanía la recibe el gobierno el 18 de octubre o después del 18 de octubre, usted tiene que estudiar para la nueva prueba de ciudadanía. So even someone who filed their application today would still be taking that old test, assuming it didn't take 11 days to get to the government. Si usted mete su solicitud hoy y no se tarda 11 días en llegar al gobierno, usted va a tomar la prueba vieja. Pero si llega después del 18 de octubre, o le dan de recibido después del 18 de octubre, o el 18 de octubre, va a tomar la nueva prueba, que son más preguntas. So I know a lot of people have applied for citizenship in the last year and might be waiting for their interview date, their test date. Please, if you're already in line for your interview, do not start studying these new questions. Okay. Study the old ones, which online, if you look at the government website, it's called the 2008 test. Okay. Entonces, sabemos que muchas personas metieron su solicitud para el ajuste para la ciudadanía, entonces empiece a estudiar la prueba anterior, no empiece a estudiar la nueva, a menos de que le den de recibido el 18 de octubre, ¿ok? Es la prueba del 2008. And so, if you're doing self-study, that's what you do. But also, I should remind you that we do have free citizenship classes at LSS. And so our teachers are working on building a new curriculum. Okay. And so they'll flip over at about the time that people who are preparing for that new test need to be studying. Y ella les quiere recordar que en Lutheran Social Services se están dando las clases para la prueba de la ciudadanía y los instructores se están preparando para cuando cambie la prueba después del 18 de octubre. Pero por ahora las clases son para la prueba, la de ahorita, la del 2008.
And there are a lot of other changes that were suggested that aren't being done at this time. We continue to monitor to see. So if there are any additional changes, we'll keep you updated on that. But things like essay test or multiple choice, those things are not happening. It's just a new list of questions. Y había otros cambios que se habían sugerido, pero esos no ocurrieron, como opción múltiple. Habían querido introducir que se pueda responder de opción múltiple. Eso no pasó. Entonces, estos son los únicos cambios. En cuanto tengamos otros cambios, les vamos a avisar. Mm-hmm. So the second big change happening in October is about fees. And it's not a change in the price, which I know I've talked a lot about changes in prices before, but this is a change in method of payment. Ok. Entonces, el otro cambio que está pasando en octubre es acerca de las cuotas. No es de cuánto se va a pagar, sino de cómo se va a pagar. Mm-hmm. So starting on October 29th, Okay. you will only be able to pay with a debit card, a credit card, or an electronic funds transfer. A partir del 29 de octubre, las únicas maneras en que se va a poder pagar una cuota al gobierno va a ser por tarjeta de crédito, tarjeta de débito o una transferencia de fondos electrónica. So this is a big change because historically they have taken paper checks and money orders. Money orders. And a lot of our clients who do not have a bank account have historically used money orders, and you won't be able to do that anymore. Y esto es un cambio bastante grande o bastante significativo porque hay muchas personas que no cuentan con una cuenta del banco y ellos utilizaban el money order y ahora ya no se va a poder utilizar el cheque en papel o el money order. Mm-hmm. So unfortunately, because the only options will be the card or the checking and routing number options, people will have to, if they don't have a bank account, probably have a friend or relative who does and give them money and then have that person make the payment for them. Okay. Y lo que va a pasar es que entonces una persona que no tiene una cuenta del banco va a tener que contar con un amigo o un pariente que le pueda hacer el favor de que de su cuenta de tarjeta de débito, tarjeta de crédito o la transferencia electrónica a darle a ese pariente o ese amigo el dinero para que ellos puedan hacer el pago de parte del solicitante. Mm-hmm. So if you file your application online, you enter the information directly into the computer. Okay. If you file it on paper, there's a form with that payment information that you have to fill out for that credit card or debit card, what you're using. So. Entonces, si está haciendo el pago electrónico, se puede hacer por la computadora, donde usted va a introducir toda su información de su tarjeta de crédito, tarjeta de débito o la transferencia de la cuenta del banco. Y si no, lo puede hacer en papel, va a tener que escribir en el formulario la información de cómo va a hacer su pago. Mm-hmm. Mm-hmm. And so that's all of the fees, whether they're new fees or old fees or what type of application, all of the USCIS fees are now paid that way. Todas las cuotas de USCIS se van a pagar de esta manera. No importa si son cuotas anteriores o cuotas nuevas, así se van a pagar todas las cuotas al gobierno. Mm-hmm. And then my third update is actually one that came from a lot of questions that I was getting about the asylum annual fee. Yeah. La tercera actualización se refiere a la cuota anual de asilo. Mm-hmm. As you may be aware, October 1st is the federal fiscal new year. And so a lot of people got information that, the new federal fiscal year is starting, you have to pay your annual asylum fee. Oh. But this is not correct information, but for some reason that rumor got out there that you have to pay before the start of the new federal fiscal year. Okay. Mm-hmm. Entonces, lo que ella está diciendo que es la tercera actualización es porque le han llegado muchas preguntas acerca de esta cuota de asilo. ¿Y qué pasa? Que el 1 de octubre de cada año empieza el año fiscal del gobierno. Entonces, mucha gente está confundida
y están pensando que tienen que hacer un pago de la cuota de asilo porque es el nuevo año fiscal del gobierno, pero no es así. So I don't know where the confusion started from. However, I will tell you what is true. No sabemos cómo empezó esta confusión, pero ella le va a decir lo que es la verdad. So anyone who filed for asylum Okay. before October 1st, 2024 does not and will not have to pay any annual asylum fee. Cualquier persona que solicitó el asilo antes del 1 de octubre del 2024 no tiene que pagar la cuota. If you filed your application on or after October 1st, 2024, you will be asked to pay the asylum annual fee on the anniversary of your filing date. Entonces, si usted sí solicitó el asilo después del 1 de octubre del 2024, sí tiene que pagar una cuota anual por la solicitud del asilo, pero va a ser en el aniversario de su recibo de su solicitud de asilo, on the receipt notice. Yes, exactly. Okay. And so the government will send you a paper that tells you exactly how much, because it will be adjusted. It's $100, Right. but it will be inflation adjusted, and I don't know if that will be $105 or $106. So they'll tell you, Yeah. they'll send you a paper to say, it's your 1 year filing annual fee time. Here's how much you owe. Here's where to send it. And it will be a reminder also. So until you get that paper, you don't need to do anything. Le va a llegar una carta del gobierno diciéndole cuánto va a pagar, dónde tiene que pagar y cómo va a pagar, ¿ok? Y no le va a llegar, ese va a servir como su recordatorio de su aniversario de su solicitud, ¿ok? Le va a llegar una carta del gobierno. Mientras no le llegue esa carta, usted no tiene que pagar nada todavía. And so if you have anyone who's telling you you need to go online and pay it now or give it to someone in a different way, please be cautious. And I would, if you're working with an attorney or an accredited representative, I would show them, like, if you got a message on your phone or your email that's saying pay this fee, Right. there's a good chance it's a scam. Okay. But let them know, and then they can clear up either, oh, you're not supposed to have to pay this because you filed 2 years ago, or they can say, oh, this is a scam, but now I know who's sending some of this stuff out and can help other people too. Okay. Maybe. Yeah. Ya, entonces, si ahorita a usted le está llegando en el teléfono o le está llegando un email diciéndole tienes que pagar la cuota ahorita, es seguramente un engaño. Usted muéstrele ese mensaje o esa carta, lo que le llegue, a su representante acreditado o a su abogado de inmigración para que ellos puedan revisar que esto sí sea verdad, que usted tiene que hacer ese pago. Y si ellos miran que ese mensaje que es falso o que es un engaño, ellos le van a poder decir, no hagas nada, nosotros te vamos a avisar, y ellos van a poder ayudar a otras personas si es que a ellos también les están llegando ese tipo de mensajes. So the next thing I'm going to just mention too, like I said, it's the annual federal fiscal new year on October 1st. So you may have heard there is a shutdown in the government, and it's continuing today on the 7th day of the shutdown. Entonces, también como el 1 de octubre es el año que empieza el año fiscal del gobierno, ahorita el gobierno está suspendido sus labores y llevamos en el día 7 porque estamos al 7 de octubre y no lo han solucionado. So, fortunately or unfortunately, USCIS and EOIR, Executive Office of Immigration and Review, the court, they're both funded through all those fees that you pay that are now have to be paid online and annual fees. But they're funded through all those applicant fees. They do not shut down when the government shuts down. Entonces, lamentable o afortunadamente, depende cómo lo vea, USCIS y EOIR, que es la Oficina Ejecutiva de la Revisión de Inmigración, ellos no cierran sus oficinas mientras el gobierno está suspendido.
ellos continúan trabajando porque se mantienen por las cuotas que usted está pagando cuando está arreglando sus papeles. So, if you're scheduled for a fingerprint appointment, a citizenship interview, an asylum court date, please still go. Don't say, oh, I heard the government shut down, so must not be happening. Go, assume it's happening. Entonces, si usted tiene una cita para sus datos biométricos, de sus huellas, si usted tiene una cita de una entrevista, si usted tiene cualquier cita con la oficina del gobierno, usted vaya. No piense que porque el gobierno está suspendido no están las citas ahorita. Sí están las citas porque las oficinas de USCIS y EOIR siguen abiertas. Mm-hmm. So the only thing that might be impacted would be oath ceremony for citizenship, because those sometimes happen at the federal court buildings. And there was one that just happened on the 2nd at Mount Rushmore. And even though it was at a national monument, South Dakota kept Mount Rushmore open and they continued with that ceremony. So I don't think we should have one for a while in South Dakota. But if it would go on for a long time, there might be changes to a citizenship ceremony, because that's other things like federal courts and federal parks and things like that. Lo único que tal vez se podría ver afectado con esta suspensión de labores del gobierno es la ceremonia de la ciudadanía, pero la última ceremonia de ciudadanía que hubo aquí en Dakota del Sur fue el 2 de octubre y fue en el Monte Rushmore y todavía la sostuvieron, sí se dio a cabo. Y no pensamos que haya otra ceremonia muy cercana a estas fechas, pero el motivo por el que se podrían ver afectadas es porque estas ceremonias por lo regular se realizan en los edificios de los tribunales federales y esos están cerrados por la suspensión del gobierno. There's also, with a lot of the work I do with refugee resettlement, until there is a few things in place, including a federal budget and a federal presidential determination, that work cannot continue. So no refugee flights are scheduled. They canceled them for last week and this week. And as long as the shutdown goes on, we will not have any refugee resettlement going on. So that's also somewhat immigration related, but to the shutdown. Entonces, por la labor que la abogada realiza con los refugiados, la otra actualización es que porque el gobierno está suspendido sus labores en este momento, la reubicación de refugiados sí está suspendida, entonces no ha habido vuelos con refugiados que han llegado a los Estados Unidos, porque no hay determinación del presidente y no hay designación del gobierno, y entonces muchas oficinas están cerradas sin pago a sus empleados. Ajá. And then the last thing that might affect some people's ability to come and go is TSA. Technically, TSA is still working. That's the airport security people, but they are not being paid right now. So they were not furloughed, but they're not being paid. And an increasing number of those workers are calling in sick because they're not being paid. Right. And so that may cause eventually long delays at airports. It might end up causing flight delays or cancellations if it gets serious enough. Y la otra cosa que se está viendo afectada es la autoridad de seguridad de los aeropuertos, porque aunque continúan trabajando, lo están haciendo sin pago. Entonces muchos empleados se están llamando y declarándose enfermos porque no pueden ir a trabajar, porque no quieren ir a trabajar, porque no les están pagando. Entonces, lamentablemente, los aeropuertos tienen una falta de empleados de seguridad que están revisando a las personas que van a los vuelos. And then another thing that I just wanted to touch on that I know we may have talked about a little bit before is with the increased arrests and detentions going on, the mandatory detention has expanded of who is in ICE detention and ineligible for bond. Bueno, la otra cosa que la abogada quiere hablar el día de hoy es acerca del aumento en los arrestos y las detenciones por parte de ICE y cómo está afectando estos arrestos y detenciones a las personas
que no les están dando derecho a fianza, lo que se llama bond. I think that some people are already very aware of this, but basically anyone who's entered the United States without inspection or doesn't have a current status or has any involvement with the law, even if they haven't been convicted, they're very unlikely to even have a chance at being bonded out. Entonces, todas las personas que han entrado sin ser inspeccionadas, sin importar cuánto tiempo llevan en los Estados Unidos, y todas las personas en esa situación, lamentablemente, deben de estar detenidas sin fianza. And that they're saying because the courts are so busy right now, the immigration courts, and ICE is not stipulating or agreeing to any bond determination. Everything has to go in front of a judge. So even for those who are eligible, it's taking about a month on average is what to expect. Para las personas que ICE no está aceptando que el gobierno apruebe que les den fianza a las personas que están en detención, entonces muchos de estos casos están tardando hasta un mes en presentarse ante un juez. If you know someone who has been arrested and referred to ICE, the recommendation from attorneys who work with these bond hearings a lot is to go to the ICE detainee locator, which you can just Google that phrase, ICE detainee locator, and you'll need some information about that person, so like where they're from as far as country, and their A number, or their full name and birth date and country, and then you can pull them up and find out where they are. Entonces, abogados que trabajan con este tipo de casos están recomendándole a ella, que ella preguntó, es que usted puede ir a lo que se llama ICE Detainee Locator o ICE Detainee Locator. Usted lo busca en Google y usted ahí va a introducir el número A de la persona, el país de origen, la fecha de nacimiento y el nombre completo de la persona. They also said that different jails have different methods, so people get moved around from one jail to another quite frequently, and they have different methods of letting people communicate. A lot of them won't let family communicate with someone, but they may let an attorney communicate with them. So you may want to get an attorney involved that can reach out to that person. Muchas personas han estado las han estado moviendo de una cárcel a otra en diferentes momentos, entonces usted tiene que usar este instrumento para localizar a su familiar o a su amigo, y no están dejando que los familiares o amigos se comuniquen con las personas que están detenidas, pero sí están en algunas ocasiones permitiendo que abogados puedan comunicarse con ellos. Entonces es conveniente que usted contrate a un abogado para que le pueda ayudar a comunicarse por lo menos con su familiar. And they also said if they don't show up right away, if it has been less than 48 hours, they just might not be in the system yet. So don't panic. Okay. Just check again later. I know it's hard not to, but just check again later. And then for that family or attorney, check frequently in case they get moved. Y a veces la persona no sale en el sistema porque aún no lo han actualizado en algunos casos, pero no se asuste, no entre en pánico, siga buscando en esta cosa en línea o dígale al abogado que lo siga dándole búsqueda ahí hasta que lo encuentre en el sistema. And if the person does disappear from the system and you don't know where they are, or the bond has been denied, the only way to get them out, and that's only for some people that's available, but is a habeas corpus petition. And so that is something that you'd have to ask a habeas attorney about to file it to get relief. Pero si la persona había estado en el sistema y de repente ya no está, usted va a tener que solicitar lo que es una petición de habeas corpus, y eso un abogado que se dedica a hacer habeas corpus le puede ayudar con eso para localizar a su familiar. Habeas corpus meaning find the body. Yes.
Lo que significa encontrar el cuerpo literalmente en latín. Yes, Ujú. and that's the habeas corpus is not a normal thing that that your average immigration attorney does. So that is something that like the ACLU or some certain attorneys like in federal court are versed at this. And there's a lot of litigation going on about certain cases for habeas corpus that's being used increasingly in this context. So I hope you don't get there, but I'm just mentioning it because that is a remedy that some people are having to go to. Yeah. Y bueno, pues que no cualquier abogado puede realizar este tipo de asunto, pero por ejemplo la Asociación para las Libertades Civiles, lo que le llaman el ACLU, o algunos abogados que litigan en la Corte Federal, ellos tienen experiencia con estos casos, entonces de pronto ellos pueden ayudar. Pero solo mencionando que se debe hacer un caso de habeas corpus puede ser beneficioso. Mm-hmm. So kind of the last thing I'll touch on here today is court updates. And there was, and I didn't write down the date, so I don't know off the top of my head, but just recently there was a decision in the National TPS Coalition case. It was this week, no? I think it was just recently. Like I want to say it was the 30th. Yeah. Like maybe last week. Last yeah. Week. Okay. But since I didn't write it down, I'm not 100% That's okay. sure. But it was really recent that they said that summary judgment is issued in favor of the plaintiffs in this Venezuelan Haitian TPS case. So if you have noticed, TPS is now back in the way that it was when it was originally announced for Venezuela in January and for Haiti when that was announced last year. Okay. So the original expiration dates for everybody's TPS and work permits is back on the government website because the judge in the court said summary judgment. October 3rd. Okay. All right. Jen says October 3rd. La última actualización que la abogada quiere mencionar es sobre los casos que se están litigando actualmente en los tribunales y ella ha venido mencionando los casos para los venezolanos y Haití que tienen el TPS. Estos casos siguen las apelaciones, pero el 3 de octubre, que nos acaban de confirmar, un juez rindió un juicio sumario a favor de los demandantes, en donde dice que las fechas deben de regresar a las fechas originales para el TPS para los venezolanos y los haitianos. So this is great news, and I realize that TPS has been on and off and on and off, and it's hard to keep track. So I want to make sure you know the most recent, and this is a positive thing. Esto es una cosa positiva, son buenas noticias. El TPS nos ha llevado como que en una montaña rusa, pero esta es buena noticia. There was, with the preliminary injunction earlier, it had been thrown out by the Supreme Court, and but what the courts below, and I believe the appellate court sided with the judge in California as well, but they said there was no reasoning given because it was on the shadow docket. There was no reasoning given by the Supreme Court. Therefore, we have no idea what their thoughts were, but according to how we read the law, this should clearly go in favor of the plaintiffs, these TPS holders. Entonces, en la injerencia preliminaria, la Corte de Apelaciones dijo que no veían un razonamiento exacto de parte de la Corte Suprema y entonces ellos deliberaron a favor de los demandantes. And so meanwhile, there's also for parolees, this is a different court case than what I've mentioned before, but Chirla, Coalition for Human Rights versus Nome, and Make the Road New York versus Nome. These are both these are both cases about the expanded use of expedited removal. Okay. El otro caso que ha estado dándole seguimiento a la abogada para nosotros es el caso de la Coalición para los Derechos Humanos de los Inmigrantes contra NOEM y Make the Road New York contra NOEM. Esos son casos en la detención de personas que tienen el parole y que les estaban ejecutando la remoción expedita. And so in both of those cases, the judge of the D.C. Circuit said, no,
you can't change the definition of expedited removal to mean anyone who was allowed in anywhere at any time, and expand it to be used on parolees who were legally allowed in and not entering unlawfully. So they're two separate cases. One of them is arguing the expanded use away from the border in the 2 years. The other one's about the parolees in particular because they were targeted. But in both cases, preliminary injunctions were put in place that they cannot use expedited removal the way that they've been doing. Y esto consiste en que el juez dijo que no se puede utilizar la remoción expedita con personas que tienen el parole porque esas personas las autorizaron a entrar legalmente y no se puede comparar con las otras personas que están siendo detenidas. Entonces, esa no es el uso tradicional o la definición de la remoción expedita de las personas, aquellas personas que no han estado en el país mínimo 2 años. Entonces él dijo, no puedes hacer eso. And the government has appealed this also, which is, I guess, not surprising. That's what they've been doing with all of the injunctions, but it is a class action, and over 100,000 people who were entered on parole will be helped by that stay of expedited removal. So I will take the good news when I can get it, and so for now, those court cases are going in favor of immigrants. Estos casos están siendo favorables para los inmigrantes, han favorecido a más de 100,000 personas porque pues los jueces están dando sus determinaciones a favor de los demandantes. Y pues la abogada, si estas son buenas noticias, ella dice que las buenas noticias siempre hay que compartirlas. El gobierno ha apelado estas decisiones, obviamente, porque no le parece, pero nosotros estamos contentos de que por lo menos más de 100,000 personas pueden permanecer en el país. Yes. And I think I'm going to leave it there for today. Thank you so much, Olympia. I know I gave you big chunks to interpret, so I apologize. Okay. No, it's great. Entonces, hasta acá llega la abogada Dana el día de hoy. Les vamos a recordar que este programa es gracias a ustedes. Denle like, denle compartir en las redes sociales como Facebook o YouTube. Thank you for being here today. We want to remind you that this is thanks to you who watch us every week. Please like and share with your loved ones these videos on Facebook or YouTube. And we'll see you next time.